салом алейкум тамошобинон ва мухлисони шабакаи Либос ТВ. имрӯз мо қарор дорем дар бозори Корвон дарвозаи пажарка мо барои шумо шарфҳо румолора нишон метем, чизе ки дар кортунаи шумо мода наистардед хоҳиш кардем. ина марҳамат ҳозир мо нархҳоро як лавсар мекунем, чизои навинка омадагиай, чизое ки бо бидан пеш марҳамат як лам ҳамин чизо ин магазини оптовиай ина намунош дар таҳ шумо ҳамаша бибинед. айҷура хай номолора гирифтем, ҳамара гирифтем. ма як бори дига мегӯм ки ҳамин чизое ки ҳаминҷа шумо мебинед ҳам молои туркӣ ҳай, ҳам молои хитой. اینجا به دست هم نمود متریال نمولو اینا یا چند یا نکرد که توی خود نشون میده یک بار دیگه توی خود نشون میده ایامو لاه سر کنید. های بینندگان подписаться کردن فراموش نکنین، لایک موندن فراموش نکنین. که شما میبینید 30 سومون های نرخی اپتویش چنده؟ 21 نرخی اپتویش 21 سومون. اینا همه مدلو به دست ایجاده. یه رومولان چیه نکه؟ رومولای پنبال خود است. ما کم تر ابزار کنیم بیارن نشون میتونم. یا ببینید که خیلی نموداشون خشوای خیلی پایانشون ده خیلی چی داره چی میگن ایران؟ سیچاق داره سیچاقای هم خیلی دارن. یا هم مای مارکوش بود هستن. اینا از طرف نشون کشیدم بگی من نشون میتونم. همه مارکوش هستن. همه نمودی رسمیتکوش دارن. دیگه که خیلی اینم خیلی نشون میده بس نبرو واردن هم خیلی نشون میده. اینم خیلی نشون میده. اینا ببینید که چقدر نیمچه‌ای رومولچان ها یا اینا رومولچه فاس سوناک اینا پروستا کی دای جای یک جای هان یا دیدن نمیشوه نه کی نیاز یک تا با چی میکنن همه مارکش هستای اوبشی یا ماتریال چقدر کاگیا پنبال قطعه ماتریال پنبال ماتریالش رومولورا تیار کاگی با ماتریال پنبال اینا میگذاریم این طرفش ای طرفش میگذاریم اینا شرفایی که شما در اکران میبینید 10 سومون ها نمیاد 10 سومون من اینا 10 سومون 10 سومون اینا 10 سومون 10 سومون ها اینا شرف را شما ببینید شرفای رومول شرف ها مرامت اینای طرف صاحبشه اینا یوش با 11 سومون دسته اینا شرفایی که کشولن یا چند نکه 30 سومون 30 سومون اپتوی نه خیلی چقدر گیا؟ از میاره یک تک تباره اینا مرامت شو نگاه کنید شما اینا کسی که شرفو ده حواس داشت برای شرفو اینجا رسیدکش همش هستن من اپتوی 10 سومون اینا 10 سومون همه رسیدکو را داره پنبال قطعه نرخش 10 سومونی همین 10 سومونو در همینجا رسیدکوش همش هست رسیدکوش همش در اینجا خیلی پرتوفتگیه این رومولو چندن دادن؟ رومولان یا چی شد؟ یا رومولان رومول چندن یا؟ یا اپتون دا 28 اپتون 28 سومون 28 سومون رومولای اپتویش بیا برای کنه چی اپتا بگید؟ بیا اپتا بگیم جدید شمتی اونم کرای دا بولو چنده هم چی نام داره نامش هم گبزه یا شرفا نام شمتیه سوپاریا این آخی دونه چنده کدامه؟ اون سوپاریا بولو سوپاریا 15 سومی تنه کایا ماتریالش رنگی شیفون بود است. آنای بلوگیش هم نخوش گفتم گیر نکنه. بلوگیا 30 سومونه اپتون دا 35 سومونه اپتون دا 35 سومونه. کدام شای 35 سومونی شم تیوالم؟ آنا اون نسخه اوسگی. آمین؟ آنا اون 35 سومونه. تو کجا؟ نسخه روستاکش 30 سومونه اپتون. آها. فازه زنم. نسخه روستاکش 30 سومونه اپتون. نسخه منای نسخهش اینای نسخهش 35 سومونه اپتون. این نسخهش 30 سومونه اپتون. منای بچیو 25 سومونه اپتون. یا 35 سومونه اپتون. ایناش 35 سومونه اپتون. منای مایشنیو هسته مایشنیو
60 сом оптовида. Мана ин майшни ойна иҷа дорум ино 18 сом оптовида. Ё. Ана абзори хушру кадисак. Клиент мефаҳма ки чӣ бигира чӣ хел. Нархи дона фурӯши не. Дона фурӯши 25 сом то 30 сом омад. Марҳамат. Бо у тарафша мегзарем. Ойна ино аст 26 сом оптовида. Чиян ё? Ё Румолани шарф. шарфои фирмаи Мадан Поло турецки. Турецкия? Нархшон чандай? Донада? 26 сом оптовида. Дона чандай? Дона 35 сом. Дона 35 сом. Бологиёш ҳам як абзор кунед. Бологиёш оптовида 35 сом, дона 45 сом, оптови 35 сом. ма марҳамат хушру бинен ҳамаи маркош ҳастай. И та ҳамир як поли турецкия таашо. Инами чизе ки дар экран мебинед шумо. Ой бе торгиёш бинем. Ами торги нами ози экран дайко ака. Ами нархшон чандай турецкия? 26 сом оптовида. Оптовишон 26 сомон будастай. Дона 35 мешавад. Нама як то ахира мерам. То ахира турецкия? Не, то ҳаминҷара турецки. Айна то инамҷае ки то нишон инамҷара додастай? турецки. А уснаш бо мақсад моли дигар ҷоя. Ҳамира мегзарем рияди поён, я шумо тамошо кунед. Ҳами рияди поёншам турецкия. Не турецкия, нархшон чандай поён? поён оптови 35 сом. Не поёнам оптови 35 сом омадай. Ё шарф да дохил мешавана? Шарф да дохил мешавана? Не марҳамат тамошо кунед. мо ба комментария бинависем, мо ҳамаи комментарияи шуморо мехонам. ҳамаи комментарияи шумо дар ҷавоб менависем. Бо чия мехоҳед дидан? ай тарафша гап забрачка, файрод кира. Шарфока оптунда 50 сом бори турецкия. Васин шарфо дигар 100 сом. Ё? Иҳо бошад 45 сом оптунда. Вайна шарфо спари бошад 25 сом. Не, ёра гап зав. Иҳо номол мешан, номолои калон. Не, тагиба, не ёра. Ами то ахира? Бале, ё ҳамаш ҳама як хела расветҳошон. Ё оптунда 45 сом. 45 сомона? Беҳад навза. Беҳад навз. Не тагиёши? Ё акан номола. Оптунда ё 30 сом турецки бо. 30 сомона? Бале, ина ҳама расветҳошон. Не поён шуда турецки бида. Нами чизе сияй ки мебинем. Румол будастай нархш? Оптунда 30 сом. 30 сомон хай дона 40 сом автоматически мешавад. Ина бинандагон ина таҳда ҳами чизо ин магазини оптовияй ина намунош дар таҳ шумо ҳамаша бибинед. Айҷора хай номалора гирифтем, ҳамара гирифтем. Ма як бори дига мегӯм ки ҳами чизое ки ҳамҷа шумо мебинед ҳам молои туркӣ ҳай, ҳам молои хитой. Иҷа бидааст ҳамаи намуди материал номоло. Ина ё чанд яна киё хай нишон бите? Як бори дига киё хай нишон бите? Аямуи лав сар кунед. Инака и бешолош 10 сом оптунда ва ина шолдорош 15 сом оптунда. 15 бестак ма дуртар бигирам, нишон бите хушки кам бифаҳмам бишо. Бале, инака номола ина. Ё бешолдо, ина бешолан 10 сом оптунда ва ина шолдорош 15 сом. 15 сом. Хати расветҳошон ина намуношон. Васа ина бори туркимо 35 сом. Оптунда 35 сомон оптовиша. Бале. Аса ина комбако бешолаш ина ё оптунда 10 сом. 10 сомон оптовиша. Бале. Аса бо номолаи гучи расветҳошон. И турецки боран оптунда 11 сом. 11 сом оптовиш будааст. Бале. Бисёр назмеки гап нест. Ёра гуфтем ака, не бологиёра гуфтем, биёем бологиёра. Тавай нишон дидем бологиёра. Аямс сарка тамом, аямс старт мекунем тамом, аямс биёбрачка. Яка намунои яхела доран борои Туркия. Я ҳамашон нархи оптовиш 90 сом. 90 сомона. Инаки шумо бинед ки борои туркӣ инам ки ози дар экран мебинед. То ахира 90 сом амиё. Инамиё То наиҷа. то инамироста. Ина ози биқапамра ки бифаҳмем. То ина рост. То инамироста. Маълум. Инамиҷа сар мешава, инами чизе ки дидестен. چیزی که اکران در شما دیدین همیو 90 سومون بار نام یو چیه رومولان رومولای تورецки نقشون 90 سومونی بده. های بینندگان подписаться کردن فراموش نکنین، لایک موندن فراموش نکنین تا ویدیوهای آینده در پناه خداوند باشین. ساق و سلامت. ما با ان شاء الله که با پگاه با
ویدیوهای دیگر هم میپرتیم. سلامت باشید.